जहाँ गंके बन नाम कदिया उनिया तेहें मिटंग पुथी आज हो अबो तलारे सदर लागिदो कनाय से सदरक कना ना नोआ आखड़ा खनगे तो आर मिटंग जतो खन मारांग कथा कना जहाँ दो जहाँ को बाबू बाडे उनको ठेन कटी ले जहाँ टीवी मीडिया करे बन नेल खान उनका लेकाते नुई जहाँ गंके कनाय तो डीडी बांग्ला रेनी मिट संचालक हो अदो ओना लेकाते तो डीडी बांग्ला रे अडी मारांग मिटंग जायगा कना अदो ओना इदी कते जुदी कटी लई किया जहाँ को समाज दरदी मेना बना समाज लिए रोड सनाज बना मानवीय अधिकार निये लई सनाज बना फिलिंग्स ने लई सनाज बना जहाँ वंचित काना उनी निये लई सनाज बना एवं अब शुद्ध सान्तार दो बांगा मिटंग मानवी हिसाब ते आया अधिकार ना कथा से इन्या बांग रहो एटा हरा कथा चिकातिंग लई सदरा आर मिटंग कथाई लई सदरा जे आपे सानाम को के सान्तार एकना नेल पे ओना साथे साथे आरो ओका विषय मेना समाज ना अब प्रॉब्लम एक समस्या थाहे ना ओना को चिकाते बन सदर दाड़ाया चिकाते मानवी ठेन बन सेटे दाड़ाया चिकाते शिक्षा रे ज्ञान रे आडी जायगार को सेटे रखना एटा जेतिन होर आबोरिन होर चिकाते बन सामटाओ दाड़ाया को जतो सबन चेष्टा देलासे तीती साब काते बन लाहा हिजु मा तेहेኛ जहाँ नोआ ओनोलिया गावता जहाँ मिदुन आखड़ा रे नोडे आइमा होर सला बन रपड़ेना उनका लेकाते मिटन बयहा बन नोडे बन नाम कदिया निया उपरुम बन बाडाय ना गंके नोआ संताल दिसम टीवी रे सागुन दाराम जोहार गे आमा उपरुम कटिम ले लेखा आडी बेस को इन द फ्रेडरिक मांडी और नितो दो उपरुम दो एटुकुन लिया जे रिसर्च स्कॉलर हिसाबते कल्याण यूनिवर्सिटी रे तो मैनेजर छे तेहें नोआ ओनोलिया गावता जहाँ हेलमेल रे आमेम सेटर कना चेत चेत विषय ते नुकरा गलमाराव को हुयुक कना और आम ओकालका मइकोदा नोआ हेलमेल वैको तो बोलते बेस भागिन बुझोया और सेकंड कथा हुयुक कना जे एकदम नवा सदस्य कने तेहें दिन हताव का सदस्य पद ओना साथे हुयुक कना जे कामी होरा अबवा साहेत प्राय निधामा 100 बछर हुइना अलचिकी रे ना तो आरो चिकेते बन लाहा इदिया आरो चिकेते गाहिरुआ ओना साथे साथे आरो तिनो को जपरावा अबवा साहेत दो आबोगे चर्चा हुयुक तबा आरो डेप्थ चिकेते लाहा गानोआ ओना कोनो बैरियर्स रापुट कते तो ओना को उद्देश्य इति कते जेनो आरो बन लाहा चला दाड़े मा इन मिधाइन लेत है जे माने आबवा साहेत मिद दिन माने दिसम तालारे कोलेमा परिचिति ना जायगा बाउंड्री रापुट कते मिद दिन दिसम ताला कोलेमा है सावताली साहित्य समृद्धि गया आडी समृद्धि गया आडी केटे गया आडी गाहिर गया ओना साथे नोडे मिटन नेले दा जे पुथी आम बांगमा मिटन नितो ने नाम ओडो केदा से ओनोलिया लेकाते हम छटिरो कना ओना इदी कते जुदी नो पुथी इदी कते कडी हम ले लेखा और नोय जे नोना पुथी ना कवर पे नेले नोआ पुथी ना नितुम हुयुक कना जे जहां तिना सांगिन चला बांग्ला साहेत जनि नितुमान कवि जे सुहास मुखोपाध्याय उनी एकदम विख्यात मिटन काव्यग्रंथ যত দূরেই যায় ওনার না সাঁওতালি অনুবাদ আর ওনা কবিতা না বিশেষত্ব লিয়া যে আয়া ব্যক্তিগত জীবন সাথে আয়া জীবন রেনা যা কিছু অভিজ্ঞতা সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানমি নিয়ে গেও লেখায় হ্যাঁ তো মানমিয়া কথা যাহা একদম খেটে খাওয়া মানুষ প্রান্তিক মানুষরা কথা আর মিটাং বিশেষত্ব লিয়া যে কথার না গাবান তিনা গহির মেনা মিটাং ভাবনা মধ্যে রে ইনি খোঁজ লিয়া যে হ্যাঁ তর্জমায় উনি মা মিটাং ভাষা রেনা चिंता ज्ञान आदि किछु साब रखा इन चेष्टा का उनको चिकते शांतारते एकदम भागी लेकाते साब रखा गना उनकिन चेष्टा का नोडे बन आजम किदा जहाँ बयहा से जहाँ गंके बन नाम कदिया उनिया तेहें मिटंग पुथी आज हो अबो तलारे सदर लागिदो कनाय से सदरक कना ना तेहें नोआ नोआ आखड़ा खनगे तो आर मिटंग जतो खन मारांग कथा कना जहाँ को बाबू बाडे उनको ठेन कटी ले जहाँ नोय तेहें जहाँ टीवी मीडिया करे बन नेल को रोड़े तबना मेनखान उनका लेकाते नुई जहाँ गंके कनाय उनी दो तेहें अबो बन बड़ाय गया जहाँ दो डीडी बांग्ला रेनी मिट संचालक हो कनाय अदो ओना लेकाते तो इन ठेन दो आडी मिट गौरव ना हो कथा कना कारण तेहें नुंकान ऑक्टो रे आडी मारांग कथा हो कना अदो उनका लेकाते नुई गंके ठेन ओना ना मिटंग इन अभिज्ञताई हतावा तेहें उन मारांग मिटंग जायगा रे तेहें कामी दा से संचालक केदाय अदो ओना लगिते ओना दो इना आडी मारांग मिट सौभाग्य हो कना जे नुंकान मिटंग हॉट ठेन जे इन ओना आजा अभिज्ञता हताव लगित हो मिटंग सौभाग्य हो कना ओना लेकाते इन कुलिया गंके तेहें आम जहां ओंडेम संचालक केदा डीडी बांग्ला रे आडी मारांग मिटंग जायगा कना अदो ओना इदी कते जुदी कटी लई किया पुलुरिन लिया जे अब नोआ सोशल मीडिया जुदी किंबा नोआ डिजिटल प्लेटफॉर्म का को मेना एमन किछु एमन मिटंग जायगार बन तिंगु कना खराब दिक मामन नेले गया
ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱷᱟবে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱮছাড়া খুব ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱫᱤক ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ নিয়ে রড় সানাᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর নিয়ে ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ফিলিংস নিয়ে ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱧᱪᱤᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ নিয়ে ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ এবং ᱟᱵᱚ শুধু সান্তাড় ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ হিসাব ᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ চিকাতেই ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ খুব ভাগি প্ল্যাটফর্ম যে মিটং সঞ্চালক দো ওনাকো চিকাতে ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱭ উনি এনাকে সার্থকয় ভাগি ভাবে একদম জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে যখন উনি লিয়া যে একদম মানমিয়ার কথা মানমি জাতীয় কথা উনকো সংস্কৃতির কথা সে সেরোয়া রেনার কথা সে সাহের রেনার কথা যখন উনি সাব রাকাব দাঁড়ায় আর মানমি ঠেন সেটেরোয়া তবে না উনি সঞ্চালকা ওনা 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 জায়গাটা সার্থকয়া তো ওনা জায়গায় একদমই নেওয়া গিয়া চেষ্টা এই নিত চিকাতে ভাগিন করা আর আরোই চেষ্টায় যে আরো ভাগিতে চিকাতেই করা যে আবহাওয়া মিটং ন্যাশনাল চ্যানেল কান যেহেতু ডিডি বাংলা কানা ওনা তো মিটং ন্যাশনাল লেভেল রেন হড় কো নিয়ে মানে লেই গানো সমাজ রেন হড় কো নিয়ে চিকাতে ভাগি মেসেজ এম গানো কম্পিটিশন না বাজার এটা ভাষা হবে না এটা চ্যানেল মেনা এটা মাধ্যম মেনা ওনা জায়গায় আবহাওয়া ভাষা আরো চিকাতে মানমি ঠেন সেটারও মা এবং শুধু সেটারও ওনা তো বাং ভাগি মেসেজ ভাগি কথা মানে যেটুকু করা গানো ওনাটুকু ইনি চেষ্টায় দিয়া আর মিটটান কথাই ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱯᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱮ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ আরো ওকা বিষয় মেনা সমাজ রেনাᱜ আবু প্রবলেম একদম সারি কথা লাতার খন রেহেড খন ᱞᱟᱹᱭ গানোᱟ দারে একদম জ বাহা ধাবি আর কিছু সমস্যা থাকে না ওনা কো চিকাতে বন সদর দাঁড়ায়া চিকাতে মানমি ঠেন বন সেটে দাঁড়ায়া আর মানমি ওনা কো বাড়ায় মা নিথ এমন মিটটাং জায়গায় মেনা বনা সারি কথা যে আবরিন হর যে ফ্রন্ট লাইন রে চিকাতে শিক্ষা রে জ্ঞান রে আদি জায়গার কো সেটে কানা এটা জেতিন হর আবরিন হর চিকাতে বন সামটাও দাঁড়ায়া কোয়া যত সবন চেষ্টা দেলাসে তিতি সাব কাতে বন লাহা হিজুক মা আর সান্তাড়ি আখড়া সানাম হর ñᱮᱞ ᱯᱮ আর সাথে আপনি মনের কথা হলে পে যে নোয়া বিষয় নিয়ে আর চেয়ে লেই গানোয়া আদি আদি সারহাও আজম কিতাবন নই গংকেয়াক কাথা যে তেহেñ jaha channel মানে ডিডি বাংলা jaha ওনা তো সান্তাড়ি তে হো হুয়ুক কানা তো অনকা লেকাতে তেহেñ নই গংকে সালা ñাপাম কাতে গরবিñ বুঝাওদা আর ওনা খাতির তেহেñ নোয়া সান্তাল দিসম টিভি পাঠা খন আইমা সারাও আ জোহার আদি আদি সারহাও